समस्त को आज विश्राम वाला प्रार्थना रे समस्त को स्वागत जणाए। प्रभु छोटिया गोटे दास भाव समस्त को नमस्कार जणाए। हालेलुया। आमे ऑलरेडी प्रभु मध्य रछु प्रभु वाक्य को आमे सुनछु। तो किछि समय प्रभु वाक्य रे आपन को एनकरेज करबा पे चाहे। आओ लुक पुस्तक जेतु यीशुकर जन्मदिन यीशुकर जन्म मास पड़िछि এই সুযোগକୁ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। କାଲି ସତ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ କଥା କହିବେ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। आज दाऊदଙ୍କ ନଗରରେ କିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜାଗାରେ? ଅଛନ୍ତି ଜାଗାରେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। आपण जे के होतो ई जगह त्राणकर्ता आपन चाहिए। त्राणकर्ता काले के संध्यारे कहली आज मते कहूची त्राणकर्ता। त्राणकर्ता कहले बंधन को फ्री करवा, मुक्त करवा। कौन से बंधन थिले से बंधन फ्री करवा। त्राणकर्ता मुक्तिदाता। हालेलुया हालेलुया। त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती। त्राणकर्ता दाऊदଙ୍କ नगରରେ त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती। कहानी मते आपनଙ୍କ निमंते मो निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती। बोले यीशु महाराज की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अछते यीशु जाके अछते के पळे गले स्वर्ग अछते जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। काई की त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछ? भाई काई की त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती? तुमମାନଙ୍କ निमंते आमे जिहुदी हो ग्रीक हो क्रिश्चियन हो जे कोनसी भाषावादी जे कोनसी लोक जदि हमें हो काहे की त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती? एका संगे पालक काहे की जन्म है ना? एका संगे विश्व काहे की जन्म है ना? एका संगे भाववादी काहे की जन्म है ना? एका संगे बाबा काहे की जन्म है ना? एका संगे तांत्रिक काहे की जन्म है ना? एका संगे इंजीनियर काहे की जन्म है ना? कलेक्टर काहे की जन्म है ना? एका संगे एई जगत रे जो बड़ बड़ पोजीशन अछि एका संगे बड़ धनी व्यक्ति काहे की जन्म है ना? कारण एई जगत को आपण जिहुदी होतु कि आपण विजाति होतु कि आपण कोनसी प्रकार लोक होतु एई जगत रे निश्वास प्रश्वास धारी प्रत्येक लोक को गोटे त्राणकर्ता आवश्यक अछि। तेणु एई जगतर आवश्यकता को प्रभु जानिले और निजे त्राणकर्ता भाबरे पृथ्वी रे से जन्म ग्रहण कले। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु महाराज की। आमे मां पेटरो जन्म हेलु सत कथा। हमर बाबा अछंती हमर
बाहागर पर लोक माने पापी हेले आ सेमंत जीवन को अंधकार आसिला सेमंत जीवन को अंधकार कर्तृत्व आसिला आओ मंद शक्ति गुड़ा को सेमंत को बाल दीवा माय लागे लुक पुस्तक 4 अध्याय 18 पद के जोड़े पढ़ो लुक पुस्तक 4 अध्याय यस पढ़ो प्रभु सेते पाई मो प्रभु को लोक माने जीसु निजे कहउछंती पितांकर आत्मा मो पाखु आसीछंती एनो दिनहीन मानव निकटरे सुसमाचार प्रचार करबा निमंते से मते अभिषिक्त करियछंती बंदी मानव निकटरे एमिति बंदी मानव अछंती जो माने आदमन कर पाप द्वारा आदम जेमति बंदी अवस्था को चली गले अंधकार बंधन को चली गले मो प्रभु को लोक माने समान बंदी अवस्था एबे अछि समान बंदी अवस्था मो प्रभु को लोक माने हां बंदी मानव निकट रे मुक्ति और अंध मानव निकट रे हां दृष्टि लाभ विषय घोषणा करबाकू उपद्रव प्राप्त लोक मान मुक्त करबाकू मो प्रभु को लोक माने यीशु ख्रीष्ट एई जगत को आसीचंती आ आज जो वाक्य में पढिलो आज आपण मान निमंते त्राणकर्ता से जन्म ग्रहण करिछंती हालेलुया 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 वो छुड़ाने वाला प्रभु है वो छुड़ाने वाला हालेलुया हालेलुया त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछंती एमिति बंदी अवस्था लोक मानकर मंद शक्ति गुडा को कहि देछंती मो प्रभु को लोक माने अंधकार कर्तृत्व थिबा सकासु लोक माने रोग रो सुस्थ ही पारनांती लोक माने अभाव अनाटन मुक्त ही पारनांती लोक माने खराब अभ्यास गुडा को छाड़ी पारनांती बेविचार छाड़ी पारनांती गुप्त पाप छाड़ी पारनांती एमिति बंधन गुडा को एमिति प्रकार अंधकार कर्तृत्व थिबा सकासु ए जगह लिखाला तेरो यीशु कहले मु आसीछि बंदी मान को मुक्त करबा निमंते यीशु कहले मो प्रभु को लोक माने मु आसीछि बंदी मान को मुक्त करबा पई और अंध मान को दृष्टि लाभ दृष्टि देवा निमंते आदम को पाप द्वारा ए जगत को अंध को आसिला समस्त मो गोटे कोन कहबा गोटे अंधकार राज्य को चली गले और से अंधकार राज्य को गले लोक माने अंध ही जानी मतलब गोटे बंधन को चली जानी बंधन को चली जानी दुष्ट शक्ति मानकर बंधन को चली गले लोक माने अंध ही जानी रोग समस्या विभिन्न प्रकार खराब कैरेक्टर में बांधी ही जानी आउ बांधी हेबा द्वारा कोन होय दुष्ट शक्ति माने बांधी ही जान बंधती और बांधीबा द्वारा से दुष्ट शक्ति माने से लोक मान को उपद्रव करथानी टर्चर करथानी काको कैंसर द्वारा काको सिकलिस द्वारा काको किन्स डिजीज गुडा को रोग गुडा को सुस्थ होनथिले एई जगह लिखा अछि पुणी उपद्रव प्राप्त लोक मान को मुक्त करबा कियो उपद्रव करछि लोक मान को यीशु जो कहले कियो उपद्रव करछि किए डेली मारुछि किए डेली टर्चर करछि अंधकार कर्तृत्व एमिति मोर बंधन भितर रखि देछि तार सीमा भितर रखि देछि लोक मान फ्री हे बारंती लोक मान को कोन फ्री बारनै लोक मान को शरीर फ्री बारनै लोक मान को आत्मा फ्री बारनै गोटिए जमे लोक पाप कले और दुनिया लोक तीन गोटे कैटेगरी नु सेना बंदित अवस्था को चली गले सेमन को मन बंदी हे गला सेमन को शरीर बंदी हे गला सेमन को आत्मा बंदी हे गला सेमन को प्राण बंदी हे गले आओ मो प्रभु को लोक माने और शैतान सेमन को अंध करबा पई सक्सेस तेरो मो प्रभु को लोक माने एई सब कारण सकाश लोक माने अंध हेले आ एई सब कारण सकाश लोक माने आ उत्तम जिंस जानि पारिले नाही हालेलुया हालेलुया भाई भाई मित्र जमी बाड़ी में मारपीट मर्डर सासु मित्र मर्डर स्वामी स्त्री मित्र मारपीट आज मो प्रभु एक कथा नाही आज सब पटे मो प्रभु एई शैतान कर्तृत्व थिबा सकाशु जोटा धन नाही लोक माने ता से धन पछरे बाया हे ना जाउछन शैतान अंध करि देछि बाया हे ना जाउछन एई कर्तृत्व एई बंधन थिबा सकाशु लोक मानकर जीवन रे शांति नाही मुक्ति नाही लोक मान खुशी रे रहि पार नाही
এই বন্ধন থিবা সকাশু আজ অনেক অনেক পরিবারের বড় বড় রোগ গুড়াক আছে, বড় বড় সমস্যা গুড়াক আছে। এই কর্তব্য অন্ধকার কর্তব্য এটা দিশিব নাই, কিন্তু মোরে প্রভুଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରୋଗ ଭାବରେ ତମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରି ପାରିବ, କାରଣ ସେ ରୋଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାରପିଟ ହେବ ନାହିଁ, এটা স্বর্গর কাম ନାହିଁ। এই অন্ধকার এই অধিকারର কাম গুড়া, এই অন্ধকারର জগৎপতি ମାନଙ୍କର কাম গুড়াକ କାରଣ ଏହା ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅন্ধ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ବାନ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା, ମୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୋଉ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଘର ଲୋକରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକକୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। এই বন্ধন ଥିବା ଦ୍ୱାରା, এই অন্ধকার কর্তব্য ଥିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ଜଗତକୁ, এই ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই ଜଗତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର এই କାମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ପ୍ରେମ ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଦୟା ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଶାନ୍ତି ରଖିଦେଲେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। ଦୁନିଆ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, এই জগত বন্ধନରେ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲି ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, এইটা ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এইটা ଏ ପୃଥିବୀର ନାହିଁ, এইটা ପିତାଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। এইটা এইটা ଇଚ୍ଛାରେ ବାଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এইটা ଆମେ କରିପାରୁନୁ, এইটা ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ আজ ଆମେ বন্ধନରେ ଆମେ ଅଛୁ, আজ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। ଦୁନିଆ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ଯେବେ ମୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, এইটা এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଛୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଆଜି এই ଜାଗାରେ এই ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଡ଼ାने वाला ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଆତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ଛୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ, এই ଆତ୍ମିକ ଜଗତରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରୁ ବାହାର କରିକି ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରିବାରକୁ, ତାର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟର୍ଚର ଭୋଗୁଥିବ, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, ମାର ପିଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେବ ନାହିଁ। এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯଦି এই ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଜି এই ডিসেম্বর মাস ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ এই ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ এই ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ନେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ କାହାକୁ ଦୟା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ମୋବାଇଲରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବାଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ରାଗ କରିବେନି, ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ପାନ, ବିଡ଼ି, ଗୁଟକା, ଧୂଆଁ କଣ ସବୁ